أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نبا الموبلة جلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بparole de sagesse be mun de faye. Parole de sagesse Ibn Sina indoni kalabai alede yini kumaka info ako الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوات الشفاء. ko imagination o ye bana tilancɛ de, hakilisigi o ye fura tilancɛ de, sabali o ye pas fɔlɔ de ka taa kɛnɛya fan fɛ. O tumana nin dɔnnikalaba in a ye fɛn saba de yira n'a ka kuma in na. Imagination k'o de ye bana tilancɛ ye, hakilisigi k'o de ye fura fɛnɛ tilancɛ ye, sabali o de ye fura sira daminɛtɔla ye. O tumana imagination o ye ka fɛn dɔ agrandi, ka fɛn dɔ hakilina dɔ agrandi, ka bonya, ka se yɔrɔ dɔ la a man ka se yɔrɔ min na. O imagination min filɛ nin ye ne balimaw, a bɛ mɔgɔ caman minɛ dɛ. Adamaden dɔw b'o u imaginer k'a fɔ k'olu man kɛnɛ, bana b'o la k'a sɔrɔ bana t'u la. Adamaden dɔw b'u imaginer k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɔ an contre la k'a sɔrɔ mɔgɔ t'u contre la. Adamaden dɔw b'u imaginer k'a fɔ ko dumuni fɛn dɔw bɛ yen, mini fɛn dɔw bɛ yen, n'an y'a dun walima n'an y'a min a bɛ kɛ sababu ye a b'an bana, k'a sɔrɔ o si tɛ. O tumana ni imagination min filɛ nin ye, n'a dan tɛmɛna dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni bana ye dɛ. O tumana hakilisigi, maa o maa ko dɔ y'i sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔna na, ni hakili sigira, ni hakili latigɛra, o kɔni o ye fura tilancɛ ye deja. Wa sabali o de ye fura fɛnɛ daminɛ yɛrɛ ye. O tumana an kan ka min faamuya ni kuma in kɔrɔma na, fɛn min ka gɛlɛn adamaden siga foyi t'a la tant que n'i bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na. Tɔɔrɔ caman b'i sɔrɔ dɛ, degun caman b'i sɔrɔ dɛ, lajarabili caman b'i sɔrɔ, kasara caman b'i sɔrɔ, dusukasi, hami, a bɛɛ b'i sɔrɔ, siga foyi t'a la. Nka adamaden k'a bila a kunna, ni nin dɔ la kelen ye n sɔrɔ, o ye wajibi de o, parce que diɲɛ de don, a tɛ taa o kɔ o. Nka i k'a bila i kunna k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo solution bɛ sɔrɔ a la. I b'i hakili latigɛ, i k'a bila i kunna nin ye Ala ka lajarabili de ka ɲɛsin ma. I k'a bila i kunna peut-être nin ye ne ka jurumu ani Ala sɔsɔ fana de nɔ ye nin ye. Nka a mana kɛ fɛn fɛn ye, i b'i hakili latigɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko Masa Rahman bɛ yen nɔ, a ɲɛ b'i la, a tulo b'i la, wa a t'i labila ten. O hakili latigɛ mana i sɔrɔ, o de bɛ na ni sabali ye. Bari ni adamaden sabalila Ala ka latigɛw kɔrɔ, a ɲuman fara juguman kan, o de bɛ na ni sabali ye. O sabali n'o sɔrɔla, o de bɛ na ni solution ye ne balimaw. Aw m'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ surat al-anbiya kɔnɔ aya 35 wa, a ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walanabluwannakum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Ko n b'aw la jarabi ni kojugu ye
Mbawla jarabi ni toro ye. Mbawla jarabi ni here fene ye. Pour que kau fitne. Nga. Aya bla au kuna. Au betlaka segine alamade. Allahu Akbar. Anga miribayi. Allah subhanahu wa ta'ala min faye ni aya ina ne balmaw. Ka bena an la jarabi. Ango nimbe min don. Ala be la jarabili abse kana ni toro ye. Nga la jarabili kana fana ni here ye. Kosebe. Mogo dɔw bɛ yen nɔ ala bɛ hɛrɛ furu kan o hɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'u tester n'a ye adamaden dɔw bɛ changer n'u ye hɛrɛ sɔrɔ adamaden dɔw bɛ yɛlɛma n'u ye hɛrɛ sɔrɔ nka hɛrɛ ani hɛrɛ tana nin bɛɛ ye ala ka lajarabili de munna pour que k'an fitinɛ pour que k'an tester pour que k'an sɛgɛsɛgɛ pour que k'an examiner k'a lajɛ yali an bɛna kɛ cogo di an b'an comporter cogo di an b'an ɲɛsin jɔn de ma an bɛ dɛmɛ ɲini jɔn de fɛ an ma kasi jɔn de la o tumana c'est à partir de là i ka lakika bɛna ye c'est à partir de là i ka limaniya bɛna dɔn c'est à partir de là i ka alasiranya bɛna dɔn i ka tawhidu bɛna dɔn o de y'a to ala ye aya in kun cɛ ko wa ilayna turja'un wa aw bɛ sigi ne ala de ma aw bɛ sigi ne de ma dɛ a ye fɛn fɛn kɛ n kelen k'aw lajarabi a ɲuman fara juguman o tumana a y'aw comporter cogo min na aw bɛ tila ka sigi ni ala ma ala tilakara ka yira na suratul an'am kɔnɔ aya 42 أكو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كان تي بلاكتا مانتو تاماما مانتو منو كونا إنيه الله سبحانه وتعالى بك كما سيدنا محمد دفتا نبال مو kan ye ci bila manton caman na manton minnu kɔnna i ɲɛ an y'u minɛ k'u lajarabi ni tɔɔrɔ ye ani dusukasi ye mun kosɔn ala ye aya in kun cɛ ni min ye ne balimaw la'allahum yatadarra'un lala u bɛ ne ala wele lala u b'u makasi ni ala la lala u bɛ sigi ni ala ma o tumana ne balimaw an filɛ nin ye lajarabili 12 min kɔnɔna na bibi in na an filɛ nin ye fitinɛ 12 la min na bibi in na an filɛ nin ye kamanagan ni haminanko min na bibi in na o min ye bana in ye min cɛrilen don fan bɛɛ lajɛlen min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen paralyser fura foyi t'a la ne balimaw ka segin ala kɔ fura foyi t'a la ka segin ala ma fura foyi t'a la ka makasi ala la fura foyi t'a la ka tubi ka taa ala ma ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ yan la'allahum yatadarra'un k'a bɛ a kɔnna ka manton caman lajarabi ni dusukasi ye ni tɔɔrɔ ye ni degun ye mun kosɔn pour que u k'u sigi o kɔ pour que u k'u makasi ala la pour que u ka ala de wele bon o tuma na nin ye ala ka ci de ka ɲɛsin an bɛɛ la kelen kelen ma ne min filɛ nin ye kuma la aw fɛn fɛn filɛ nin ye minnu tulo bɛ ne la sisan nɔ an ka tubi an ka segin an kɔ an ka astaghfirullah caman fɔ an ka astaghfirullah caman fɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale tɛ manton silamɛya manton lajaba abada tant que ni e b'u cɛ la ya Muhammad ani tant que n'u bɛ istighfaru kɛ o min ye astaghfirullah bibi na Sayyidina Muhammad t'an cɛ la ne balimaw Sayyidina Muhammad taara ka ban nka est-ce que ala taara wa ala ma taa wa a tɛna taa
ala mata wa tenata ala be huwa alhayyul qayyum ale de ye masa min ɲanamayalen do badabada ale de ye masa ye masa min jɔlen do n'a ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka koɲaw la ale de ye hinɛ masa ye ale de ye kaharu masa ye ale de ye setigi masa ye a tɛ sa a ɲɛ b'an na wa a tulo b'an na an ka ale wele an ka yafa deli a fɛ an ka tuubi ka segin an kɔ an ka nimisa an ka kɛwalew la ne ye min kɛ mɔgɔ si t'o dɔn fo ne ni ala e ye min kɛ e min tulo bɛ ne la e dɔrɔn de b'o dɔn fo e ni ala bon o tuma na an ka tuubi ka segin an kɔ nin ye ala ka ci de ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ne balimaw nin ye ala ka ci de ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma o tuma na kira alayhi salatu wassalam a fana ye mun de fɔ bi abi anta wa ummi ya rasulallah a ko inna izam aljaza min izam albala wa inna allah iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat ko sara bela belebele a bɛ dépend i ka lajarabili n'o fana bonyara cogo min na ne bɛ aw ɲininka ne balimaw an bɛ lajarabili min na sisan nɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka san 60 san 80 a b'a fɛ ka ma deli ka ni an filɛ nin ye lahalaya min na bibi in na ma deli ka ɲɔgɔn ye lajarabili caman ye sɔrɔ n ka san 60 in kɔnɔ n ka san 80 in kɔnɔ ma deli ka ni situation ɲɔgɔn ye fɔlɔ ma deli ka ni problème ɲɔgɔn ye ma deli ka ni lajarabili ɲɔgɔn ye bon o tuma na an bɛ filɛ nin ye bato kelen min kɔnɔ o min ye lajarabili belebele ye i ka da la k'a fɔ maa o maa sabatɛya ni lajarabili in kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ i ka sara de bɛ bonya ka tɛmɛ bɛɛ t'a kan ka sabali cogo di ka sabali ala ka latigɛ kɔrɔ ka sabali ala ka latigɛ kɔrɔ a ɲuman fara juguman kan a bɛ an bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye kojugu de mais bɛɛ k'i sigi k'i miiri tuma bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a yira na k'a fɔ kojugu kɔnɔna na hɛrɛ de bɛ bɔ a na ka na ka bɔ o kɔfɛ o tuma na tɔɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ se ka wolo ni ɲuman ye k'an k'a dɔn k'a fɔ ni ala kɛra manto minnu fɛ a b'u lajarabi o tuma na ni maa min jɛnna ala ka latigɛ ma o tuma na ala bɛ jɛ a tigi ma wa maa min bɛ degun k'a fɔ ko a ma diya n ye i ka da la k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka dimi n'a ka funu b'o o tigi kɔrɔ ala ka ni ala ka funu n'a ka dimi cɛ janya ko ye ne balimaw bon o tuma na an ka ɲɛsin ala ma ni wagati gɛlɛn in na an ka subhanallah caman fɔ an ka astaghfirullah caman fɔ an ka ala tanu ka barika da an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala k'an la sabati ni wagati gɛlɛn in na ala ka wagati in fana tɛmɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ an ma fitinɛ an ka diinɛ na ka sɔrɔ an ma fitinɛ an ka tawhidu la ka sɔrɔ an ma fitinɛ an niw na an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ani jɛn fara ka ɲa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بعزتك وقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.